बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा फ़ान वजदान के प्लेटफॉर्म से अपने सेगमेंट। अब आगे क्या होगा, फ़िलहाल जी वही सेगमेंट यानी चल रहा है। आपको पता है मैंने एक सिलसिला शुरू किया था यानी पॉलिटिक्स से हट के भी कुछ एजुकेशन पे बात कर रहा था, कुछ बेसिक एथिक्स पे बात कर रहा था। तो अभी इंशाल्लाह एक सेगमेंट में यानी बाकायदा यानी शुरू करूँगा ये आने वाले आइंदा 3-4 दिनों में कि 2 व्लॉग्स तो आप मेरे यानी सुन रहे हैं, देख रहे हैं रिगार्डिंग पॉलिटिक्स। तो अब उससे हट के कुछ यानी चीज़ें होंगी, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, कुछ हकायात होंगी। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो एथिक्स के यानी ज़ुमरे में यानी आती हैं, और मैं आपको अपनी ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं और जो मामलात हैं यानी वो बताने की कोशिश करूँगा। और सोसाइटी में बेहतरी के लिए यानी जो हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं यानी तमाम मामलात में उसमें हम यानी यानी बात करेंगे आपके साथ। कुछ पुराने रेफरेंसेस भी देंगे, कुछ अपनी बात भी करेंगे और आपकी ओपिनियन भी उसमें होगी। तो अब फ़िलहाल आज के लिए तो सेगमेंट यानी वही है, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह ताला क्योंकि डिफरेंट सेगमेंट्स इसमें होंगे, आप देखेंगे आने वाले दिनों में। मेन मसला यही है कि जो यानी हमारे यंगस्टर्स हैं यानी अवाम उन्नास हैं, लोग हैं, हम अपने हिस्से का काम करें, ग्रूम करने की कोशिश करें और जो सही बात है वो करने की कोशिश करें। अच्छा जी, आपने थंबनेल पे देखा होगा, राणा जी ने बनाया मुझे पेंटर, प्यार भरी कहानी। हाँ जी, ये बेसिकली हमारे सोशल सेक्टर में जो यानी हमारे बिहेवियर्स हैं, जो हमारे एटीट्यूड्स हैं, ये उसकी छोटी सी कहानी और बिल्कुल सच्ची कहानी। अच्छा, मैंने आपसे यानी स्टार्टिंग में एक चीज़ कही थी कि मैं कोशिश करूँगा कि हतलवा के मैं यानी अपनी बात करूँ। अगर मैं कोई कोटेशन भी दूँ तो मैं यानी अपनी कोटेशन दूँ। यार साढ़े जे मातड़ भी जेड़े हैं वो कोई अकल फहम दी गल कर सकते हैं, कोई किसी दी यानी घर दी ते नहीं हो, की कहते हैं प्रॉपर्टी कह लो, हर इंसान कर सकता है। सो मेरी जो लाइफ के पिछले ख़ास तौर पे यानी आप कह लें कि 25 से 28 साल 30 साल के जो तजर्बात हैं, जो मैंने होश में देखे और यानी उस दौरान देखे कि जब मैं यानी ऑब्ज़र्व कर सकता था क्या ठीक हो रहा है, क्या गलत हो रहा है और मामलात क्या हैं, तो उनको सामने रखते हुए यानी जो चीज़ें मैंने नोट की, फिर मेरी आदत है मैं लिख लेता हूँ, फिर उस पर गौर व फिक्र करता हूँ, फिर मामले की तय में जाने की कोशिश करता हूँ। तो जी यहाँ कि जी मैं पेंटर बनना, आल दो कि मेरा यानी इस फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैंने हमेशा एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ काम किया। अब अपने छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, ठीक है जी, वो यानी मैं चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक जो मॉडरेट एजुकेशन, जो सही जिन्होंने सही एजुकेशन कहते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब उसके साथ साथ ज़िंदगी में ऐसे तजर्बात हुए हैं कि उन्होंने यानी बहुत सारे काम करने पे मजबूर कर दी, मुख्तलिफ रवैये थे। तो यहाँ जी मैं छोटी सी स्टोरी आपको सुनाऊंगा कि आज से तकरीबन 5 साल पहले मैं जब यहाँ वैली में आया, तो दोस्तों ने कहा कि मुस्तफ़ा साहब आपने बहुत अरसा एलीट क्लास लेवल के जो इंस्टीट्यूट हैं आपने काम किया है, तो ये एक रिमोट एरिया है, तो यार आप अपना आप टैलेंटेड बकौल उनके, मैं वैसे टैलेंटेड नहीं है उन्होंने, तो आपको चाहिए कि आप एक छोटा सा इंस्टीट्यूट यानी यहाँ पे बनाएं जहाँ पर ग्रास रूट लेवल से आप बच्चों को जो है वो प्रमोट करना शुरू करें। तो वो फिर डेफिनेटली एक यूनिक सा आइडिया था। तो फिर मैंने जितने बड़े बड़े पाकिस्तान के 4 से 5 एलीट क्लास सिस्टम्स हैं जिनके साथ मैंने एक लंबा अरसा कुल मिला के कोई 24 साल मैंने यानी काम किया, तो जिन दिनों में ये हम इसको एग्जीक्यूट किया इस सिस्टम को, तो मैं उस वक्त भी एक बहुत बड़े सिस्टम में काम कर रहा था, चकवाल में था मैं। तो जब अदारे की बुनियाद रखी गई तो डेफिनेटली फिर मेरा एक हमेशा से ज़हन रहा है कि मैं अपना काम करूं, मतलब नई से नई चीज़ यानी ईजाद करूं, थोड़ा सा नई से नई जो है यानी वो चेंज दूं। तो फिर मैंने यानी अपनी एहलिया के साथ मिलकर और एक दो दोस्त थे, तो हमने जो यानी फर्नीचर का थोड़ा सा था और स्कूल की जो कलर स्कीम और अंदर जो पेंट्स वगैरह का सिस्टम था, तो एक दो आइडियाज़ आए।
تو وہ پھر میں نے ڈسکس کیے. مجھے پتہ لگا جی یہاں ہمارے ویلی میں ایک بہت زبردست آرٹسٹ ہیں رانا کبیر صاحب, نام ان کا رانا تنویر ہے شاید نا. تو وہ رانا کبیر آرٹس کے نام سے یعنی کام کرتے ہیں. تو بیسیکلی کبیر ان کے چھوٹے بھائی کا نام تھا. تو رانا صاحب کو ان کے ساتھ محبت تھی. تو پھر رانا صاحب نے اپنی پہچان ہی رانا کبیر, تو نام ان کا رانا تنویر ہے. یہ مجھے بعد میں پتہ لگا کچھ 4 سال بعد. انہوں نے کہا جی میرا نام تھے رانا تنویر ہے. تو رانا صاحب سے جناب کیا گیا رابطہ. خیر انہوں نے نوازش فرمائی, وہ آئے اور انہوں نے آ کے جناب میری کلر سکیم کے ساتھ کچھ اپنے آئیڈیاز بھی دیے. اور وہ جو 1 سال تھا اس میں جناب انہوں نے پورا یعنی ہمارا جو چھوٹا سا کیمپس تھا اس کو یعنی پینٹ کیا, ویدر شیٹ. اچھا پھر ایون جو فرنیچر ہم نے ڈیزائن کیا تھا اس کا جتنا پینٹ اور سارا کام تھا ڈیزائننگ وہ رانا صاحب نے کی. تو میں پریکٹیکلی پاس بیٹھ کے کچھ تھوڑا بہت برشی شرشی مارتا بھی رہتا تھا, دیکھتا بھی رہتا تھا. تو اچھا میں بڑا مطمئن ہو گیا کہ چلو جی ایک اچھا آرٹسٹ مل گیا ہے, تو اسی انہوں کو مختلف کام لے سکتے. چلو انہوں کا بھی کوئی سسٹم چلتا رہتا ہے اور بہت اچھی بات ہے. تو چلیں میرا سکول ڈیزائن کریں گے, وہ دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی ان کو ہائر کریں گے. تو چلو کیونکہ وہ اس وقت بھی 5 سال پہلے بھی وہ ایک رونا رو رہے تھے کہ سر خرچے نہیں پورے ہوندے, سر اتنے بڑا کام خراب ہے, سر اے وہ میں گھر کا کرایہ دینا, یعنی یہ جو روزمرہ کے معاملات ہوتے. خیر میں نے انہیں ایک طریقہ کار بتایا کہ یار آپ ایک طریقہ کار کریں, ایک ڈائری بنائیں اور اس میں آپ اپنی جو کمٹمنٹس ہیں, آپ کی اسائنمنٹس ہیں, اس کو لکھیں اور پھر ایک چھوٹی سی ٹیم بنائیں اور آپ اس طرح کام کریں. تو اس دوران پھر جناب ہوا یہ کہ ڈیفینیٹلی جب اسکول آپ کا انسٹیٹیوٹ گروم کرتا ہے تو آپ کو فرنیچر بھی بڑھانا پڑتا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو جناب کمرے بھی کنسٹرکٹ کرنے پڑتے ہیں, پھر پینٹ بھی کرنا پڑتا ہے. تو معاملات جناب آگے چلتے گئے. تو اب وہ لاسٹ تھا پہلی اور آخری دفعہ کہ جب رانا صاحب تشریف لائے اور انہوں نے جناب کام کیا. اس کے بعد جناب انہوں نے ایک دفعہ ایسے ہوا کہ اہلیہ نے کہا جی کہ نیو رومز بنے ہیں, تو رانا صاحب سے کہیں کہ آ کر وہ یعنی پینٹ وغیرہ بھی کر دیں اور کچھ فرنیچر بھی آیا ہوا ہے. تو جناب رانا صاحب نے جدوں بھی فون کرنا تو رانا صاحب نے کہنا جی مصطفیٰ بھائی میں جناب انشاءاللہ 1 گھنٹے بعد میں تھوڑے کول ہاں. یہ اس طرح ان کا یعنی بولنے کا سٹائل. بالکل اچھا جی اللہ حافظ, ساتھ پوری گال نہیں سننی, فون بند کر دیں. جناب یہ تقریباً سلسلہ 15-20 دن چلتا رہا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہو تو بہت سارے کام آپ کو کرنے پڑتے ہیں ٹائملی. تو اس کے بعد جناب میں نے ان سے جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے پھر ایک دن میں یہاں گل راشد ہیں میرے بھائی ہیں راشد صاحب, ہارڈ ویئر کا ان کا پینٹس وغیرہ وہیں سے ہم لیتے ہیں. تو میں انہوں کو گیا, میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی. تو وہ پھر مجھے کہنے لگے کہ سر ادھر فون کر کے میں لوگوں کو کہہ تو دیتا ہوں کہ آن گے یا نہیں آن گے جناب یہ ہوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا, یہ میرا کوئی زور نہیں ہے. فون میں تھوڑے کہ ہاں میرے کو جنا سامان چاہیے تھی لے جاؤ. خیر انہوں نے مہربانی کی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے ان سے جناب سامان پرچیز کیا, کچھ مجھے آئیڈیا تھا. اور اس کے بعد جناب میں نے برش پکڑا, اللہ کا نام لیا. تو اہلیہ کہنے لگی بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا تسی ویکھدے جاؤ کہ ہن میں کی کر رہے ہیں. پھر جناب میں نے اللہ کا نام لے کے جناب برش پکڑا اور نام اللہ کا لے کے تو جناب شروع ہو گیا فرنیچر کو بھی. اور وہ جو کمرے کرنے تھے پہلے جناب سفید سیمنٹ کیتے ہیں, اس کے بعد جناب 2 کوٹ وہ کیے اور پھر اس کے بعد جناب 2 کوٹ پینٹ کے کیے. اور جناب زبردست قسم کا شروع میں ظاہری بات ہے آپ کو تکلیف بھی ہوتی ہے, آپ کو کچھ آئیڈیا نہیں ہوتا. تو مجھے میرے اسٹاف نے بھی کہا کہ سر جی وہ ہنسے بھی, شاید انہوں نے ذہن جو ہے کہ سر روئی چول مار شاید اور جی مرغے کی آواز آ رہی ہونی, میرا خیال ہے رانا صاحب کو وہ بھی یاد کر رہا ہے. رانا صاحب کا ویسے اچھا دوست ہے, جب بھی آتا ہے تو وہ اسی طرح گانے دینے شروع کر دیتے ہیں. تو جناب یہ تھا وہ یعنی پہلا موقع. اور اس کے بعد آپ جناب پچھلے 5 سال سے الحمدللہ اس دفعہ بھی ابھی یہ سمر ویکیشنز میں یعنی کل انسٹیٹیوٹ کھلے ہیں, تو اس دفعہ بھی میں نے سارا پینٹ جو ہے یعنی پورے اسکول کا یعنی میں نے خود کیا اور بڑا اچھا کیا. جس نے بھی دیکھا اس نے بڑا اپریشیٹ کیا. اچھا یہ بات میں نے آپ کو یعنی کیوں بتائی,
अक्सर यानी आप देखते होंगे कि यानी ये जो हमारे दोस्त होते हैं अक्सर यानी प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, यानी मेरे जानने वाले कोई 20 से ज़्यादा लोग होंगे जिनकी मैं आपको यानी बता सकता हूँ कि मैं जदों उन्होंने वेख्या जनाब एक तो फारग बैठे होंगे, ठीक है जी, बैठे हैं गपशप ला रहे हैं, अच्छा उन्होंने फ़ोन करो, सलाम अलैकुम जी अजीज़ साहब की हाल है, अच्छा जी अजीज़ भाई खादिम अर्ज़ कर रहे हैं, जी 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 हाँ जी जल्दी ज़रा गल करो मैं बहुत बिजी हाँ, अच्छा जी सर वो काम है सर बिजली का सर फिलहाल तो मैं फलां फलां जगह तो सर अगले 15 दिन मैं बहुत ही मसरूफ़, अच्छा जी अल्लाह हाफिज़। अच्छा जब फ़ोन करना जी फ़ोन ना उठाना। इसी तरह यानी प्लम्बर, इसी तरह मज़दूर, इसी तरह ये जो मिस्त्री कारीगर होते हैं। अच्छा लेकिन क्या है कि हर बार कई दफ़ा जब यानी मुलाकात होती है और सर जी कोई थोड़ी जी मदद फरमा दो, सर हालात बड़े खराब न, घर आटा भी मुक्या पे है, सर वो बिजली का बिल भी आए पे है, तो सर बच्चों की इस महीने की फीस पूरे 2 महीने की पेंडिंग हो गई है। तो बंदा सोचता है कि भाई तुम लोगों के पास तो यानी वक्त ही नहीं है, जब आपको फ़ोन करें ठीक है जी तो आप जनाब यही तुम कह रहे होंगे हो कि जनाब बहुत कम है फलाने जगह तो जनाब 3 कोठियाँ लाई दी हैं फलां किए हुआ है फलां, तो काफ़ी ज़्यादा कंपैरिजन करने के बाद ना थोड़ी सी मुझे परेशानी भी हुई कि भाई जिन्ना काम है कर देना यार, देखो अगर दिहाड़ी 2-2 हज़ार की भी लाओ जिस तरह बोल रहे होंगे तो अच्छे खासे पैसे मतलब कमा सकते हैं और ये मामलात इस तरह क्यों होते हैं। अच्छा तो फिर वो मेरी एक यानी आदत है कि मैं फिर थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ, दोस्तों से बात करता हूँ, तो फिर मैंने मुख्तलिफ दोस्तों से बात की, इस फील्ड के लोगों से बात की जो बड़े कामयाब हैं, बड़ा अच्छा बिज़नेस भी कर रहे हैं। फिर ये राशिद भाई हैं जो गुल राशिद पेंट्स वाले हैं, तो मैं उनके पास गया, बैठ कर मैंने उनसे जनाब बात की सारी कि सारा की पसूड़ी है कि मसला की है। तो वो फरमाने लगे कि जी होर कुछ भी नहीं, ये बंदे नूं अल्लाह दी मार होंदी है कि आई रोज़ी देखें ना, रोज़ी 1 रुपए की भी होती है और रोज़ी लाख रुपए की भी होंदी है। मेरा अपना एक ज़िंदगी की ऑब्जर्वेशन है कि सम टाइम में भी एक टाइम पर आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं और एट द अंदर साइड आपके पास 200 रुपए का काम आ गया, तो मे बी वो जो 200 रुपए है उसके अंदर इतनी बरकत हो और वो आपके रिज्क में इजाफे का मौजूद बन जाए। ठीक है, जिस बंदे का आप काम कर रहे हैं यार उदा मत्था चंगा होगी, ठीक है ना, मतलब ये चीज़ें ये बड़ी यानी आजमूदा चीज़ें यानी मैं जो आपको बताना चाहता हूँ। और देखें तरक्की होती है छोटे काम से लेकर बड़े काम तक यानी करने से। तो मैंने बड़े बड़े अपनी ज़िंदगी में देखे हैं, मैं जब सियालकोट में भी था फिर लाहौर में भी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कामयाब लोग हैं, तो आप यकीन कीजिए कि जब वो एक छोटे से लेवल पर उन्होंने काम शुरू किया, मिसाल तौर मेरे एक जानने वाले थे तो उनके वालिद मोहतरम बर्फ़ी लगाया करते थे, छोटी सी दुकान थी उनकी, तो उन्होंने जनाब वहाँ बर्फ़ी का चक्कर है होंगे कि 12 बजे बर्फ़ी सुबह 7 बजे शुरू करना, 12 बजे तक बर्फ़ी नहीं मिलती और 2-2.5 मन जनाब वो बर्फ़ी बेच के तो यानी एंड कर जाते थे। तो करते करते ऐसे हुआ कि उनके बच्चों ने एक्सपोर्ट का और कुछ लेदर सर्जिकल का बिज़नेस करना शुरू कर दिया और एट द एंड ऑफ द डे ये हुआ कि विद इन नो टाइम यानी 8 से 10 सालों में वो फैक्ट्री ऑनर्स हो गए। तो मैंने देखा कि वो जो बाबा जी थे कि मैं अक्सर उनसे बर्फ़ी दिया करता था, वो फिर भी वो आखिर तक वो काम करते रहे। उनके बच्चे उन्हें कहते कि बाबा जी हुण तुसीं आराम करो, ठीक है जी, लेकिन वो क्या था कि उनके साथ 2 कारीगर हुआ करते थे उनके जो हेल्पर टाइप ना, तो उन्होंने यानी मरते दम तक जो बाबा जी थे वो मतलब काम करते रहे। तो एक दिन मैंने उनसे यही चीज़ बात पूछी कि हुण तुहानूं की ज़रूरत है, तो उन्होंने ये कहा कि यार मैनू तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अब मेरे बच्चे हैं वो अरबपति हैं, करोड़ों अरबों का वो कारोबार करते हैं, तो मेरे साथ ये जो 2 हेल्पर हैं ये पिछले 20-25 साल से काम कर रहे हैं, तो मेरे गाहक हैं, हज़ारों गाहक हैं, तुसीं देखो 2-2.5 मन में बर्फ़ी बनांदा है तो विक जाती है। कहना मेरे ज़हन में एक बात ये आई हुई है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इसी काम से हमने अपने बच्चे पाले हैं, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल किया, आज वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो मैं हमेशा मेरा ये यकीन रहा है कि हो सकता है यार ਜਿਹੜੇ 2 लोग 25 साल तो काम करते पे ना इन्हां दा मत होवे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ भी खा रहे होवे,
یا وہ گاہک کہتے جیسے آپ ریگولر گاہک ہیں، کئی لوگ گاہک ہیں جو آتے ہیں آ کے بے شک 50 روپے کی یا 10 روپے کی، اس دور کی بات کروں کہ میں 10 روپے کی برفی لیتا تھا تو وہ تقریباً 2-3 ڈلیاں دے دیتے، تو بس اتنا ہی میں نے کھانا ہوتا تھا. تو ہو سکتا ہے اس 10 روپے کی بڑی برکت ہوئے اور یہی یعنی وجہ ہو یعنی ہمارے اتنے زیادہ یعنی رزق اضافے کی. تو یہ جو معاملہ یعنی یہاں تک ہی یعنی رانا جی والی کہانی. تو اسی سلسلے کو لے کے انشاءاللہ آگے چلیں گے، ایک سیگمنٹ نیا کریں گے، اس کا ایک نیا نام رکھیں گے. میں ابھی سوچ رہا ہوں، توصیف بھائی ہیں میرے ساتھ ہوتے ہیں اور بلال صاحب، تو ان سے ابھی ڈسکشن ہو رہی ہے انشاءاللہ. تو یہ آپ کو کیسا لگا یعنی یہ سیگمنٹ یعنی رانا جی نے جو مجھے یعنی پینٹر بنایا. انشاءاللہ انہی رویوں کو لے کر چلیں گے جی یعنی اور سیگمنٹس میں بھی. تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جناب کر دو، کمنٹ باکس میں کمنٹ باکس سنا کریں، یہ باتیں ہوتی ہیں. اور فیض جو ہے نا وہ کہیں سے بھی مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پوری دنیا پاکستان بیل بوٹا بچہ جو ہے آباد رہے، شاد رہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی قومی قیادت، پاکستان کے قومی اداروں کو اور سب کو آباد شاد رکھے. انشاءاللہ ملیں گے جی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.